One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Mga rice farmers sa Mulikay nakadawat og refund gikan sa Uzamis City Hall. Nakadawat na sa ilang refund o mga nagastos sa preparasyon sa pagpatanom sa mga basakan ang mga registered rice farmers sa Barangay Mulikay. Matud pa ni Barangay Mulikay Konsehal Eric Bitache nga ang mihatag og refund o miuli sa gasto sa mga rice farmers sa Mulikay mao ang kagamahanang lokal sa dakbayan sa Uzamis ilalom sa Asenso Uzamis Administration. Ang refund nga nadawat sa mga rice farmers depende kini sa gidakon sa mga basakan nga ilang gitikad. Tungod kay rice planting season pa man karong panahona, ang mga rice farmer giulian sa ilang gasto sa pagpadaro gamit ang ekipo gikan sa syudad o baka manumano kung way available nga kahimanan o uban pang gipangbayaran sama sa paglimpyo aron mas presentable kining tamnan. Sa hilisgutan ng mga farm implement sama sa abono, libre usab kining gihatag sa kagamahanang lokal o sa kapitolyo. Mahimong adunay mahitabong cash refund kung nakagamit og kaugalingong pundo ang rice farmer partikular sa madilatar nga supply sa abono sa rason nga dili na kini applicable sa edad sa tanom niini. Kining suporta sa kagamahanang lokal partikular sa dakbayan sa Uzamis ilalom sa administrasyon karon ni Mayor Sam Fuentes gipasalamatan pag-ayo sa Rice Farmers Association sa Barangay Mulikay. Kini tipik og bahin gihapon sa nagpadayong programa sa RFAP o Asenso Rice Farmers Full Assistance Program nga padayong gipatuman sa Asenso 3 Pillars nga gipanguluhan ni Governor Henry Uwaminal, Congressman Ando Uwaminal ug Asenso Pinoy Party List Congressman Indy Uwaminal. Membro sa mo ang Farmers Association. Niya sila karon aron pag-claim silahang mga ripan. Alang sa magamit silang panginahanglan sa matag adlaw. So, gikan pa ni sila preparation nga nagripan nila? Gikan pa gid na sa land sa plowing, then apoy harrowing nga giripan karon. So, pila po ang madawat atong mga Kuan sa atong mga kagisyon na nadawat magdepende sa ilahang area. Kung isa ka hektarya lang area, dako-dako gid silang madawat. Kay man kaning sa hektarya sa plowing 35 ang hektar. Ang sa harrowing 5.5 ang hektar. So, kana makuha na nila dungan. Makuha gid nila karon. Kung naa sila sa ilahang nasa listing sa moang asosasyon. Kwarta intak na gikan sa atuang pinalanggang LGU. So, itong pasalamatan na to ay. Ako ding pasalamat no sa Team Asenso nga aniya nagpadayon ang amuang refund sa amuang Mulikay Farmers Association. Daghang salamat uban sa amuang barangay captain Rosali Kalahat nga aniya usab siya karon sa pagduyog sa amuang refund. One TV Patrol.